بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, सूरह निसा जिसके 23 रुकू हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो नाज़रीन सूरह निसा का आखिरी रुकू नंबर 24 हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ इसमें शामिल हो जाइए। रुकू नंबर 24 यहां से शुरू हो रहा है। यहां पे आपको कर्सर का निशान नजर आ रहा है, यहां से रुकू नंबर 24 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लयस्तौकिफल मसीहु लयस्तौकिफल मसीहु लयस्तौकिफल मसीहु मसीहु अन यकूना अब्दल्लिल्लाहि अन यकूना अब्दल्लिल्लाहि वलल मलाइकतु वलल मलाइकतु
मलाइकातु वलल मलाइकातु, ये जो ता है मलाइकातु की, इस ता को इस लाम के साथ मिलाएंगे। वलल मलाइकातुल तुल मुक़र्रबून, वलल मलाइकातुल मुक़र्रबून। वमन यस्तंकिफ वमन यस्तंकिफ, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही अन इबादतिही वयस्तकबिर 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 फसयहशुरुहुम 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 इलैहि इलैहि जमीआ इलैहि जमीआ लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दल लिल्लाहि वलल मलाइका वलल मलाइकातुल मुक़र्रबून। वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ फअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम फयुवफ़्फ़ीहिम
उजूरहुम उजूरहुम वयजीदुहुम वयजीदुहुम मिन फضलिह वयजीदुहुम मिन फضलिह। इसको गुन्ने के साथ पढ़ेंगे वयजीदुहुम मिन फضलिह। वअम्मल्लज़ीना इस्तंकफू वअम्मल्लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अज़ाबन अलीमन वला यजिदून। यहाँ पे अलीमन यानी मीम को वाव के साथ मिला के पढ़ना है। अज़ाबन अलीमन वला यजिदून लहुम वला यजिदून लहुम यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वलिय्यन वला नसीरा। या अय्युहन नासु या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम
बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना व अंज़लना इलैकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. नूरम मुबीना फ़अम्मल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वअतसमू 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 बिही वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु फी रहमतिम मिन्हु रहमतिम मिन्हु व फضलिन व यहदीहिम व फضलिन व यहदीहिम इलैहि इलैहि सिरातम मुस्तकीमा वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। यस्तफ्तूनक
यस्तफ्तूनक, यस्तफ्तूनक, ये काफ के ऊपर जबर है, यस्तफ्तूनका, लेकिन यहां पे वक्फ करेंगे तो काफ को साकिन कर देंगे। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, युफ्तीकुम फिल कलाला, फिल कलाला फिल कलाला इनिमरुउन, इनिमरुउन हलाका, इनिमरुउन हलाका लैसा लहू, लैसा लहू वलदू वलहू लैसा लहू वलदू वलहू उख्तु फलहा निस्फु, वलहू उख्तु फलहा निस्फु, फलहा निस्फु मा तरक, मा तरक वहुवा यरिसुहा, वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा, वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद। फ़इन कानत इस्नतैनि, फ़इन कानत इस्नतैनि, कानत इस्नतैनि फलहुमा सुलुसानी, फलहुमा सुलुसानी मिम्मा तरक, मिम्मा तरक
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. नाज़रीन, सूरह निसा यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कुरान करीम की सूरत नंबर 5 सूरतुल माइदा ये शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो पढ़ा है हमने इसको गौर से सुनेंगे और अच्छे तरीके से याद करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون